Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires très captivantes. Dont l'action de la première se passe à Paris et l'autre dans une société qui cherche à embaucher un salarié. Bon, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et n'oubliez pas de la partager et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Un touriste japonais arrive à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. وصل سائح ياباني إلى مطار à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Arrive بمعنى وصل. Et prend un taxi pour aller voir la tour Eiffel. واستقل سيارة أجرة هنا بالأحمر واستقل سيارة أجرة للذهاب pour aller voir للذهاب لمشاهدة voir برج la tour d'Eiffel, Burj Eiffel. Sur l'autoroute, il regarde par la vitre arrière et وفي الطريق السيار il regarde par la vitre arrière وهو يشاهد من زجاج النافذة الخلفية la vitre arrière et apercevant une moto qui double فرأى دراجة نارية تتقدمهم qui double بمعنى تتقدمهم في الطريق apercevant بمعنى رأى tape sur l'épaule du chauffeur en disant فضرب هكذا ضربة خفيفة أو بمعنى آخر نقول رتب على كتفه فضرب على كتف السائق وهو يقول tape sur l'épaule الكتف du chauffeur en disant le chauffeur السائق en disant بمعنى وهو يقول بمعنى أنه ضرب على كتف السائق وهو يقول en disant moto Kawasaki très rapide made in Japan دراجة كawasaki très rapide سريعة جدا صنع ياباني أو صنع في اليابان. Un peu plus loin sur la route وبعد مدة من المسير بمعنى الطريق le touriste tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur de taxi et dit فيضرب السائح الياباني من جديد tape à nouveau من جديد sur l'épaule على كتفي sur l'épaule السائق ويقول du chauffeur de taxi et dit على كتف السائق ويقول لا auto Toyota très rapide made in Japan هذه سيارة تويوتا سريعة جدا très rapide صنع ياباني أو صنع في اليابان. Même s'il est agacé, le chauffeur ne bronche pas. فالسائق رغم إحساسه بالغضب s'il est agacé بمعنى تقلق أو غضب le chauffeur ne bronche pas فالسائق لم يعقب ne bronche pas بمعنى لم يعقب. Il poursuit sa route jusqu'à la tour Eiffel et débarque son passager. واستأنف طريقه il poursuit sa route jusqu'à la tour Eiffel إلى برج إيفل et débarque son passager وأقل الراكب وبعدما أقل الراكب voilà monsieur ça vous fera 50 euros سيدي كلفتك أجرة المسير 50 يورو ça vous fera بمعنى كلفتك. Le japonais stupéfié par le prix remarque اندهش stupéfié اندهش الياباني par le prix اندهش من الثمن ثمن يعني الباهظ جدا وقال
oh là là, très cher, oh là là, bahid jiddan, très cher. Le chauffeur et le chauffeur se retournent en souriant. وأدار السائق رأسه وهو يبتسم. Le chauffeur, السائق, وهو يبتسم en souriant. Et oui, compteur très rapide, made in Japan. نعم, العداد سريع جدا, صنع ياباني أو صنع في اليابان. قصة أخرى, un chômeur pose sa candidature au poste de veilleur de nuit. تقدم عاطل عن العمل, un chômeur بطلب ترشح لوظيفة. sa candidature بمعنى طلب الترشح. la candidature بمعنى طلب الترشح au poste, le poste بمعنى الوظيفة. de veilleur de nuit بمعنى حارس ليلي. هنا pose بالأسود بمعنى تقدم. Lors de son entretien d'embauche, le patron lui dit. وفي مقابلة العمل أو عند مقابلة العمل, l'entretien d'embauche, l'entretien بمعنى المقابلة أو l'embauche بمعنى العمل, le patron lui dit. قال له الرئيس. La personne que l'on recherche devra avoir du flair. فالشخص, la personne, الذي, que l'on recherche, نبحث عنه, devra, يجب, avoir du flair, أن يكون متيقظا. avoir du flair, فهذه كلمة يعني أو تعبير مجازي, يعني avoir du flair, يجب أن يكون متيقظا. Elle devra toujours douter de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend. فيجب عليه, elle devra toujours دائما, فيجب أن يشك دائما. Elle devra toujours douter de ce qu'elle voit, فيما يرى, et de ce qu'elle entend, وفيما يسمع. Et surtout, elle vérifiera toujours tout. وخصوصا, يعني هذا الشخص يجب عليه خصوصا, et surtout, elle vérifiera, أن يفتش, يعني toujours tout, وأن يفتش دائما toujours tout, كل شيء, يعني أن يكون مهووسا بالتفتيش. Notre futur, ويكمل le patron, ويقول, notre futur veilleur de nuit devra toujours, فحارسنا الليل هذا, notre futur veilleur de nuit, عليه دائما, devra, عليه toujours, دائما, sentir que quelque chose ne va pas, عليه أن يستشعر, sentir, هنا بمعنى يستشعر, أن يحس أو أن يستشعر قبل وقوع الشيء. هذا هو المعنى في هذا السياق, أن يستشعر بأن شيئا ما, que quelque chose ne va pas, ليس على ما يرام. En partant du principe que l'autre a toujours tort, وأن يأخذ بمبدأ. En partant du principe, le principe المبدأ, وأن يأخذ بمبدأ que أن l'autre الآخر a toujours دائما tort بمعنى مخطئ. À ce moment-là, le type interrompt le patron. وفي هذه اللحظة بالذات, à ce moment-là, le type بمعنى هذا صاحبنا هذا, يعني العاطل عن العمل, le type صاحبنا هذا, interrompt le patron, قاطع الرئيس, le patron, interrompt بمعنى قاطع, يعني قاطعه في الكلام. وقال, je viens de me rendre compte que j'aurais dû vous envoyer ma femme. فلقد فهمت, je viens de me rendre compte, فلقد فهمت, que j'aurais dû, كان علي أن,
vous envoyer un أرسل لكم ma femme زوجتي